saya Alfilder Fadilah. Saya akan menjelaskan tenses bahasa Inggris. Tenses itu terdiri dari 16. Yang pertama itu ada simple present. Simple present itu terdiri dari verbal dan nominal. Verbal yang positif itu ada subject plus verb one. Contohnya itu ada she plays. Terus yang kedua itu ada verbal yang negatif. Rumusnya itu subject plus do plus or does plus not plus verb one. Contohnya itu ada she does not play. Terus yang selanjutnya ada verbal yang interrogatif. Itu ada do or does plus subject plus verb one. Contohnya ada does she play. Terus yang selanjutnya itu yang nominalnya. Nominal yang positifnya itu ada subject plus I'm plus is plus are plus adjective. Contohnya itu ada she is happy. Terus yang selanjutnya itu ada nominal yang negatif. Rumusnya itu ada subject plus I'm plus is plus are plus not adjective. Contohnya itu ada she is not happy. Terus yang nominal interrogatif itu ada I'm or is or are plus subject plus adjective. Contohnya itu ada is she happy. Yang selanjutnya itu ada, yang kedua itu ada present continuous. Yang present continuous itu nggak ada nominalnya. Rata-rata yang continuous itu nggak ada nominalnya. Yang pertama verbal yang positif. Rumusnya itu ada subject plus I'm plus or is or are plus verb ing. Contohnya itu ada she is playing. Terus yang kedua itu ada verbal yang minus. Itu rumusnya itu ada subject plus I'm plus or is or are plus not plus verb ing. Contohnya itu ada she is not playing. Terus yang verbal interrogatifnya tuh rumusnya I'm or is or are plus subject plus verb ing. Contohnya itu ada she is playing. Terus yang ketiga present perfect. Present perfect ini ada nominalnya. Verbal positifnya itu rumusnya subject plus I'm plus has or have plus verb 3. Contohnya itu she is played. Terus yang verbal negatifnya itu ada rumusnya itu ada subject plus have or has plus not plus verb 3. Contohnya itu ada she has not played. Terus yang verbal interrogatifnya itu ada has or his plus subject plus verb 3. Contohnya itu ada has she played. Terus yang selanjutnya yang nominalnya. Nominal yang positif tuh rumusnya itu subject plus has or his, has or have plus been plus adjective. Contohnya itu she has been happy. Terus yang nominal negatifnya itu ada subject plus has or have plus not plus been plus adjective. Contohnya itu she has not been happy. Terus yang nominal interrogatifnya itu ada has or have plus has plus subject plus been plus adjective. Contohnya itu has she been happy. Terus yang selanjutnya itu ada yang keempat, ada present perfect continuous. Bentuknya itu cuman verbal doang karena continuous. Verbal yang pertama itu yang positif, subject, yang rumusnya itu subject plus have or has plus been plus verb ing. Contohnya itu she has been playing. Terus yang selanjutnya itu verbal negatif, ada subject plus have or has plus not plus been plus verb ing. Contohnya itu ada she has not been playing. Terus yang selanjutnya ada verbal interrogatif, have or has plus subject plus been plus verb ing. Contohnya itu has she been playing. Yang selanjutnya itu yang kelima ada simple past. Simple past itu terdiri dari verbal dan nominal. Yang verbal positif tuh rumusnya tuh subject plus verb to. Contohnya she played. Yang selanjutnya ada verbal yang negatifnya, rumusnya itu subject plus did plus not plus verb one. Contohnya itu she did not lie. Terus yang selanjutnya verbal interrogatif. Itu rumusnya ada did plus subject plus verb one. Contohnya itu did she play. Terus yang selanjutnya itu ada yang nominalnya. Nominal yang positif. Rumusnya itu subject plus was or were plus adjective. Contohnya itu she was happy. Terus yang selanjutnya itu nominal negatifnya ada subject plus was or here or were plus not plus adjective. Contohnya itu she was not happy. Terus yang nominal interrogatifnya tuh rumusnya itu ada was or were plus subject plus adjective. Contohnya itu was she happy.
Ya selanjutnya itu ada past continuous. Past continuous itu cuma terdiri dari verbal doang. Verbal yang positif tuh rumusnya itu ada subject plus was or were plus verb ing. Contohnya itu she was playing. Terus yang selanjutnya itu ada verbal negatif, rumusnya itu subject plus was or were plus not plus verb ing. Contohnya itu she was not playing. Terus yang selanjutnya itu ada verbal interrogatif, rumusnya itu ada was or were plus subject plus verb ing. Contohnya itu ada was she playing. Terus yang selanjutnya itu ada 7 past perfect. Past perfect itu terdiri dari verbal dan nominal. Verbal yang pertama itu yang positif, rumusnya itu subject plus had plus verb 3. Contohnya itu she had played. Terus yang verbal negatifnya itu ada subject plus had plus not plus verb 3. Contohnya itu she had not played. Terus yang selanjutnya itu ada verbal yang interrogatif, rumusnya itu had plus subject plus verb 3. Contohnya itu had she played. Yang selanjutnya itu ada nominal yang positif, terus subject plus had plus been plus adjective. Contohnya itu she had been happy. Terus yang selanjutnya itu ada nominal yang negatif. Nominal negatif itu rumusnya ada subject plus had plus not plus been plus adjective. Contohnya itu ada she had not been happy. Terus yang selanjutnya itu ada nominal yang interrogatif. Yang interrogatif itu ada had plus subject plus been plus adjective. Contohnya itu ada had she been happy. Lanjut, yang ke-8 ada past perfect continuous. Bentuknya itu cuma terdiri dari verbalnya aja. Jadi verbal yang positifnya tuh rumusnya itu ada subject plus had plus been plus verb ing. Contohnya itu she had been playing. Terus yang verbal negatifnya itu ada rumusnya itu ada subject plus had plus not plus been plus plus verb ing. Contohnya itu ada she had not been playing. Terus yang verbal interrogatifnya tuh ada rumusnya itu had plus subject plus been plus verb ing. Contohnya itu ada had she been playing. Yang selanjutnya itu ada simple future yang will. Yang will ini terdiri dari verbal dan nominal. Yang verbal positif tuh rumusnya itu ada subject plus will plus verb 1. Contohnya she will play. Terus yang verbal negatifnya tuh ada plus subject plus will plus not plus verb 1. Contohnya itu she will not play. Terus yang selanjutnya itu ada interrogatifnya will plus subject plus verb 1. Contohnya itu ada will she play. Nah, yang selanjutnya itu ada nominalnya. Nominalnya tuh rumusnya yang awal subject plus will plus be plus adjective. Contohnya itu ada she will be happy. Nah, yang nominal negatifnya itu ada subject plus will plus not plus be plus adjective. Contohnya itu ada she will not be happy. Nah, yang interrogatifnya itu ada will plus subject plus be plus adjective. Contohnya itu ada will she be happy. Yang selanjutnya itu ada yang 10 ada simple future yang be going to. Contohnya itu bentuknya itu ada 2 verbal dan nominal. Rumusnya itu yang verbal yang positif subject plus am plus is I'm or is or are plus going to plus verb 1. Contohnya itu ada she is going to play. Terus yang verbal yang negatif tuh ada rumusnya itu ada subject plus I'm or is or are plus not plus going to plus verb 1. Contohnya itu ada she is not going to play. Nah, yang selanjutnya itu ada verbal interrogatif. Rumusnya itu ada I'm or is or are plus subject plus going to plus verb 1. Contohnya itu ada is she going to play. Terus yang nominalnya itu yang positif, yang pertama tuh ada subject plus I'm plus I'm or is or are plus going to plus be plus adjective. Contohnya itu ada she is going to be happy. Terus yang nominal negatifnya tuh ada subject plus I'm or is or are plus not plus going to plus be plus adjective. Contohnya itu ada she is not going to be happy. Nah, yang selanjutnya itu ada nominal interrogatif. Nominal interrogatifnya tuh rumusnya tuh ada I'm or is or are plus subject plus going to plus be plus adjective. Contohnya itu ada is she going to be happy. Yang selanjutnya itu ada yang 11 future continuous. Future continuous tuh cuma terdiri dari verbalnya doang. Verbal yang positif tuh rumusnya tuh ada subject plus will plus be plus verb ing. Contohnya itu ada she will be playing. Terus yang kedua tuh ada verbal yang negatif.
Verbal yang negatif tuh terdiri rumusnya itu ada subject plus will plus not plus be plus verb ing. Contohnya itu she will not be playing. Terus yang selanjutnya itu ada verbal interrogatif. Verbal interrogatif tuh terdiri dari rumusnya itu ada will plus subject plus be plus verb ing. Contohnya itu ada will she be playing. Terus yang ke-12 tuh terdiri dari nominal dan verbal. Kalimatnya itu ada future perfect. Verbal yang positif tuh rumusnya ada subject plus will plus have plus verb 3. Contohnya itu ada she will have played. Terus yang selanjutnya itu verbal yang negatif. Itu rumusnya itu ada subject plus will plus not plus have plus verb 3. Contohnya itu ada she will not have played. Terus yang verbal yang interrogatif itu rumusnya ada will plus subject plus have plus verb 3. Contohnya itu ada will she have played. Terus tinggal yang nominalnya. Nominal yang positifnya itu rumusnya itu subject plus will plus have plus been plus adjective. Contohnya itu ada she will have been happy. Terus yang nominal negatifnya ada subject plus will plus not plus have plus been plus adjective. Contohnya itu ada she will not have been happy. Terus yang selanjutnya itu ada nominal interrogatif. Nominal interrogatif tuh rumusnya itu ada will plus subject plus have plus been plus adjective. Contohnya itu ada will she have been happy. Terus yang ke-13 itu ada future perfect continuous. Bentuknya tuh karena continuous cuman ada verbal doang. Verbal yang positif tuh rumusnya subject plus will plus have plus been plus verb ing. Contohnya itu ada she will have been playing. Terus yang verbal negatif tuh rumusnya ada subject plus will plus not plus been plus have plus been plus verb ing. Contohnya itu ada she will not have been playing. Terus yang selanjutnya itu ada verbal yang interrogatif. Rumusnya itu ada will plus subject plus have plus been plus verb ing. Contohnya itu ada will she have been playing. Dan yang ke-14 itu ada past future tapi yang verb. Bentuknya tuh ada dua, yang verbal sama yang nominal. Yang verbal positif tuh rumusnya itu ada subject plus verb plus verb 1. Contohnya itu ada she will play. Terus yang verbal yang negatifnya itu ada subject plus verb plus not plus verb 1. Contohnya itu ada should will not play. Terus yang selanjutnya itu verbal yang interrogatif. Verbal interrogatif tuh rumusnya itu ada what plus subject plus verb 1. Contohnya itu ada what she play. Terus yang nominal positifnya tuh rumusnya itu ada subject plus what plus be plus adjective. Contohnya itu ada she will be happy. Nah, terus yang selanjutnya itu ada nominal negatif. Rumusnya subject plus what plus not plus be plus adjective. Contohnya itu ada she will not be happy. Terus yang selanjutnya itu ada nominal interrogatif. Nominal interrogatifnya tuh rumusnya itu ada what plus subject plus be plus adjective. Contohnya itu ada would she be happy. Dan yang ke-15 itu ada past future continuous. Kembali lagi, past future continuous ini tidak terdiri dari nominal. Yang verbal positifnya tuh rumusnya itu ada subject plus would plus be plus verb ing. Contohnya itu ada she would be playing. Terus yang verbal negatifnya itu ada rumusnya subject plus would plus not plus be plus verb ing. Contohnya itu ada she would not be playing. Terus yang selanjutnya itu ada verbal interrogatif. Verbal interrogatifnya itu rumusnya would plus subject plus be plus verb ing. Contohnya itu ada would she be playing. Yang terakhir ada past future perfect. Nah, past future perfect ini terdiri dari verbal dan nominal. Verbal yang pertama yang positif itu rumusnya ada she would have verb subject plus would plus have plus verb 3. Contohnya she would have played. Yang verbal yang negatif tuh rumusnya ada subject plus would plus not plus have plus verb 3. Contohnya itu she would not have played. Terus yang ketiga tuh ada verbal yang interrogatif. Rumusnya tuh ada would plus subject plus have plus verb 3. Contohnya itu ada would she have played. Terus yang nominal yang positifnya tuh ada rumusnya ada subject plus would plus have plus been plus adjective. Contohnya itu ada she would have been happy. Terus yang nominal negatif tuh ada subject plus would plus not plus have plus been plus adjective. Contohnya itu ada she would not have been happy.
Yang selanjutnya itu ada nominal interrogatif. Nominal interrogatif itu rumusnya ada what plus subject plus have plus been plus adjective. Contohnya itu ada what she have been happy. Ya, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.